उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अल्फान से तीसरा हिस्सा मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। एक दराज़कद आदमी कुछ इस अंदाज में सीने तय कर रहा था जैसे बहुत ज़्यादा पी गया हो। वो सीने पर लड़खड़ा कर दीवार का सहारा ज़रूर लेता था। उसके जिस्म पर स्याह रंग का ओवरकोट था जिसके कॉलर सिरे तक उठे हुए थे और फिर फ्लैट हेड का गोशा इस तरह पेशानी पर झुका हुआ था कि उसकी सूरत नहीं देखी जा सकती थी। हालांकि पैरामाउंट बिल्डिंग में लिफ्ट भी मौजूद थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने जीनों को लिफ्ट पर तरजीह दी थी। क्या नशे की हालत में उसके कदम खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे थे? क्या शराब ने उसका दिमाग माफ कर दिया था? अगर ये पैरामाउंट बिल्डिंग का वाकया ना होता तो लोग उसे हैरत से देखते। यहाँ किसी इतनी फुर्सत थी कि उसकी इस अजीबोगरीब हरकत पर गौर करता। यह पैरामाउंट बिल्डिंग थी शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज। इस हफ्त मंजिला इमारत में सैकड़ों तिजारती दफातर थे। यहाँ दिन भर आदमियों की रेल पिटी थी। इसके बावजूद भी यहाँ अजीब बातों पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। तवील कामत आदमी ने इस अंदाज में जीने तय करा किए कि रात के 8 बजे थे, लेकिन इस वक्त भी इमारत की खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। यहाँ भीतरी दफातर ऐसे थे जो दिन रात खुले रहते थे। तवील कामत आदमी तीसरी मंजिल की एक राहदारी में मुड़ गया, लेकिन अब वो रुक गया था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर चलने लगा, लेकिन अब उसकी चाल में लड़खड़ाहट की बजाय लंगड़ाहट थी। जीनों पर यह लड़खड़ाहट मालूम होती थी। एक फ्लैट के दरवाजे पर वो रुका जिस पर लगे हुए बोर्ड पर तहरीर था, L3 एंड को फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स। दराज़कद आदमी ने घंटी का बटन दबाया और हल्की सी कराह के साथ दीवार से लग गया। अंदर से दरवाजा खुलते ही वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खोलने वाला एक 18 साल लड़का था जिसके जिस्म पर चपड़ासियों की वर्दी थी। दराज़कद आदमी ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर दरवाजे से बाहर खींच लिया और भराई हुई आवाज में बोला, भाग जाओ छुट्टी, ये लो सेकंड शो देखना। उसने जेब से एक मुड़ा थोड़ा नोट निकालकर लड़के की मुट्ठी में बंद कर दिया। सलाम साहब। लड़के ने फौजियों के से अंदाज में सलाम किया। सलाम, भाग जाओ। दराज़कद आदमी भराई हुई आवाज में हंसा। लड़का तेजी से चलता हुआ सीने में मुड़ गया। दराज़कद आदमी फ्लैट में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करके उसने अपना ओवरकोट उतारा, फ्लैट हैट उतारकर स्टैंड पर फेंकी और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। ये एक सफेद फार्म गैर मुल्की था। दूसरे कमरे में दाखिल होकर उसने टाइपराइटर पर झुकी हुई लड़की को झंझोर डाला। वो ऊँग रही थी। क्या तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? लंबे आदमी ने गुर्रा कर कहा। नहीं मिस्टर L3, मुझे अफसोस है। लड़की खौफजदा नजर आने लगी थी। दराज़कद आदमी ने एक भद्दा सा कहका लगाया और जेब में हाथ डालकर 10 का एक नोट खींचता हुआ बोला, जाओ छुट्टी, सेकंड शो देखना। लड़की मुतैयर रह गई। एक छोटे कद की मासूम सूरत यूरेशियन लड़की थी। मैं नहीं समझी जनाब, उसने आहिस्ता से कहा। तुम छुट्टी नहीं समझती? जाओ, आज ओवर टाइम नहीं होगा। उसने नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर L3, प्लीज। लड़की नोट लेकर अपना वेंटी बैग संभालने लगी। दफतन उसकी नजर फर्श पर पड़ी जहां L3 खड़ा था और वो होंठ सुकोड़ कर खड़ी हो गई। खून मिस्टर L3, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। आप जख्मी हैं मिस्टर L3, आपका पैर। फिर उसकी नजर L3 की रान पर जम गई जहां पतलून में एक सुराख था। उसकी गर्दन खून का एक बड़ा सा धब्बा था और उसके साथ ही ये कुछ नहीं। L3 मुस्कुराया। मैं जख्मी हो गया हूँ। उसकी घनी मूछें होंठों को ढके हुए थी। गालों के फैलाव से लड़की को इस मुस्कुराहट का एहसास हुआ था। क्या मैं कुछ खिदमत कर सकती हूँ? लड़की ने कहा। वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो रो देगी। घनी मूछों से L3 के सफ़ेद दांतों की कितार झांकने लगी। वो हंस रहा था। तुम बहुत कमज़ोर दिल मालूम होती हो। मेरी मदद नहीं कर सकोगी। मेरी रान में रिवॉल्वर की गोली मौजूद है, उसे मैं खुद ही निकालूंगा। तुम जाओ, मैं डॉक्टर को फोन कर दूं। नहीं बीबी, तुम जाओ, मैं खुद भी किसी डॉक्टर से मदद ले सकता था, लेकिन झगड़ा हुआ था। नहीं, L3 ने खुश्क लहजे में कहा। गालिबन वो लड़की के सवालात से उकता गया था और चाहता था कि वो अब चली जाए। वो अपने खुश्क ऊँटों पर जुबान फेर कर बोला, ये एक इत्फाकिया हादसे का नतीजा है, वरना मैं यहाँ आने की बजाय पुलिस स्टेशन जाता। हम निशानाबाजी की मशक कर रहे थे, मगर तुम इसका तस्करा किसी से नहीं करोगे। ओह नहीं मिस्टर L3, मगर आप तना हैं। अकेले आप क्या कर सकेंगे? किस तरह गोली निकालेंगे? अच्छा, तुम क्या कर सकोगी? मैं एक तरबियत याफ्ता नर्स हूँ मिस्टर L3। ताजुब है। L3 की आंखों से शुबा झांकने लगा। तुमने पहले कभी नहीं बताया। तुम तो एक स्टेनोग्राफर हो। जी हाँ, शॉर्ट हैंड में से मैंने एक पेशे को तर्क करने के बाद सीखा था। अच्छा, आओ, मैं देखूंगा कि तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो। तीसरे कमरे की एक अलमारी खोलकर L3 ने फर्स्ट एड का सामान निकाला। उसके साथ जुराही के कुछ आलात भी बरामद हुए जिन्हें लड़की ने एक बर्तन में डालकर हीटर पर रख दिया। मगर मिस्टर L3, गोली कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा। L3 मुस्कुराया। मुझे हैरत है, अगर आप लोगों की तरह आम आदमी मालूम नहीं होते। ओह नहीं तो। L3 हंसने लगा। वो जख्म खोल चुका था जिसे अब भी खून बह रहा था। लड़की ने उसे हैरत से देखा और L3 के चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन वो पुरसकून नजर आ रहा था। लड़की की हैरत और बढ़ गई।
اب تم اپنا کام شروع کر دو، اس نے کہا، مگر جناب آپ کے فرسٹ ایڈ میں مرکری کروم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی چلنے دو، پرواہ مت کرو، میں اس وقت کہیں نہیں جا سکتا، نہ ڈاکٹر کو طلب کر سکتا ہوں۔ سوزی زخم کی ڈریسنگ کرنے لگی مگر اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سچ مچ کسی خبیث روح کے چکر میں پڑ گئی ہو۔ ڈریسنگ ہو جانے کے بعد ایلتھرے نے سوزی سے کہا، لڑکی میں تم سے بہت خوش ہوں، اسے ابھی نوٹ کر لو کہ میں یورپ کے دورے پر جاتے وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اسے تمہارے تجربات میں اضافہ ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں مسٹر ایلتھرے، سوزی نے خادمانہ انداز میں کہا، مگر دیکھو تم میرے زخمی ہو جانے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گی، اسے خدشہ ہے کہ میرا وہ دوست مصیبت میں پھنس نہ جائے جس کی گولی میں زخمی ہوا تھا۔ میں کسی سے بھی تذکرہ نہیں کروں گی جناب، شکریہ، اب تم جا سکتی ہو۔ سوزی مزید کچھ کہے بغیر فلیٹ سے نکل آئی، نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں ایک انجانا سا خوف مسلط ہو رہا تھا۔ عمران کی اس فون کی گھنٹی بجی جس کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہیں تھے۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف سے بولنے والی جولیانا فٹس واٹر تھی۔ تنویر بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے جناب۔ کیسے؟ کس طرح؟ سراج گنج کی ایک تاریک گلی میں اسے چند نامعلوم آدمیوں نے گھیر لیا، غالباً وہ اسے پکڑ لے جانا چاہتے تھے، لیکن تنویر نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں ان لوگوں نے بھی گولیاں چلائیں۔ تنویر کے دونوں بازو زخمی ہو کر اس وقت سول ہسپتال میں ہے، غالباً اب پولیس اس کا بیان لینے کے لیے پہنچ گئی ہوگی۔ کیا تنویر حملہ آوروں میں سے کسی کو پہچان سکا تھا؟ نہیں جناب، گلی تاریک تھی، اس کا خیال ہے کہ اس نے ان میں سے ایک آدمی کو ضرور زخمی کیا ہے۔ اس خیال کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس نے کرہانے اور سسکنے کی آوازیں سنی تھی۔ اس کے زخموں کی حالت مخدوش تو نہیں ہے؟ نہیں جناب، وہ ہوش میں ہے۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ سول ہسپتال سے۔ اچھا تو اسے سمجھا دو کہ اس کا بیان غیر واضح اور مبہم ہو۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل انگڑائی لی اور اس طرح منہ چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا جیسے دھوکے سے کوئی کڑوی یا کسیلی چیز کھا گیا ہو۔ اس نے اپنے نوکر سلیمان کو آواز دی، چونکہ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک خاموش بیٹھا رہا تھا، اس لیے اب اس کی زبان میں کلبلاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ سلیمان آ گیا۔ ابے وہ تو نے اپنے دادا کا نام کیا بتایا تھا؟ میں بھول گیا۔ عمران اس طرح بولا جیسے یادداشت پر زور دے رہا ہو۔ کیا کیجئے گا یاد کر کے؟ سلیمان نے بیزاری سے کہا۔ صبر کروں گا یاد کر کے۔ تو بتاتا ہے کہ یا ہم سے بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نالائق؟ گلزار نام تھا؟ کیا داڑھی گلاب کے پھول کی شکل کی تھی؟ نہیں تو ویسی ہی تھی جیسی سب کی ہوتی ہے۔ ابے تو پھر گلزار کیوں نام تھا؟ عمران غصیلی آواز میں دھاڑا۔ میں نہیں جانتا، آپ میرے دادا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اچھا چل چھوڑ دیا، پر دادا کا کیا نام ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اب تجھے اپنے پردادا کا نام بھی نہیں معلوم؟ میرا پردادا تھا ہی نہیں، سلیمان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تب پھر تجھ سے زیادہ بدنصیب آدمی روئے زمین پر نہ ملے گا۔ صاحب ہانڈی جل رہی ہے، مجھے جانے دیجیے۔ اچھا بے ہمیں الو بناتا ہے، کیا کاغذ کی ہانڈی ہے کہ جل جائے گی؟ صاحب، سلیمان اسے گھورتا ہوا بولا، کیا کہتا ہے؟ میرا حساب کر دیجیے، میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ حساب؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ حساب؟ اچھا کاغذ پینسل لے کر ادھر بیٹھ، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ اچھی بات ہے، جب لکھنا آ جائے تو مجھے بتانا، میں حساب کر دوں گا۔ پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی اور یہ سلسلہ یہیں ختم ہو گیا۔ عمران نے کمرے میں جا کر ریسیور کو اٹھایا، فون جولیا ہی کا تھا۔ از اٹ جولیا سر؟ کیا خبر ہے؟ تنویر کا بیان ہو چکا ہے، اس نے یہی لکھوایا ہے کہ اس کے پرس میں 1500 روپے تھے جو چھین لیے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن سنو، تم سبوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت محتاط رہتے ہیں جناب، اگر محتاط نہ ہوتے تو تنویر کی رپورٹ غالباً آسمان سے اترتی۔ احتیاط اور حاضر دماغی ہی کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ خیر، ہاں دیکھو، تمہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تھیریسیا اور الفان سے اب شہر میں نہیں ہے۔ یہ لوگ دھند کے پکے ہیں، یا تو کاغذات حاصل کریں یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ تو کیا تنویر پر کیا جانے والا حملہ انہی سے منسوب کیا جائے گا؟ ممکن ہے کہ یہ حملہ انہی کی طرف سے ہوا ہو۔ پھر ہمارے لائق کیا حکم ہے؟ فی الحال اس بے تکے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، عمران نے کہا اور ریسیور کو رولر پر رکھ دیا۔ سوزی حسب معمول دوسری صبح آفس پہنچی، لیکن ایلتھرے اپنی میز پر موجود نہیں تھا۔ سوزی نے سوچا کہ اب اس کے پیر کی تکلیف بڑھ جائے گی، لہٰذا وہ اپنی مسری سے ہلنے کی بھی ہمت نہ کر سکے گا۔ مگر پھر آفس کس نے کھولا؟ یہاں ملازم صرف 3 تھے، ایک سوزی خود، دوسرا ایک کلرک اور تیسرا چپڑاسی۔ ایلتھرے کا رہائشی کمرہ بھی اس فلیٹ میں تھا اور وہ وہاں تنہا رہتا تھا، لہٰذا آفس وہی کھولتا تھا۔ یہ تینوں ملازم باہر سے آتے تھے۔ فلیٹ میں 4 کمرے تھے، 2 کمرے ایلتھرے نجی طور پر استعمال کرتا، 2 آفس کے لیے تھے۔ سوزی اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کلرک ابھی نہیں آیا تھا، اس نے چپڑاسی سے پوچھا، صاحب کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ آفس کس نے کھولا تھا؟ صاحب نے، چونکہ اسے پچھلی رات کھسکا دیا گیا تھا کہ اس کے لیے وہ سوزی کو
शुबे की नज़र से देख रहा था और सूसी ख्वामख्वाह दिल ही दिल में शर्मा रही थी और महसूस कर रही थी कि चपड़ासी उसे आज अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा। कुछ दिन बाद क्लर्क भी आ गया, लेकिन एल्थरे की मेज़ खाली ही रही। क्लर्क ने उसे टाइप करने के लिए कागजात दिए और सूसी काम में मशगूल हो गई। क्लर्क एक नौजवान देसी ईसाई था। वो अच्छी सेहत रखता था और कबूले सूरत भी था। अक्सर वो सूसी के साथ ही शामें गुजारता था। लंच के वक्फे में शायद चपड़ासी ने क्लर्क को पिछली रात का वाकया बताया था। सूजी ने यही महसूस किया क्योंकि लंच के बाद उसका मूड खराब हो गया था। एल्थरे अंदर ही था और उसने चपड़ासी से कहलवा दिया था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऑफिस 1 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाए। साथ ही चपड़ासी ने बेंगविल में भी कहा है कि एल्थरे की हिदायत के बमूजब सूसी को वहीं रुकना होगा। क्लर्क ने फिर सूसी की तरफ गुस्सैली नजरों से देखा। कल भी तुम रुकी थी? उसने कहा। हाँ, कल भी रुकी थी। क्यों? जिरा का ये अंदाज शायद सूसी को पसंद नहीं आया था, इसलिए बुरा समूह बनाकर कहा, क्या मैं इसका जवाब देने पर मजबूर हूँ? ओहो नहीं तो। क्लर्क सिर पिटा गया। उसे ना जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे सूसी की आंखें बिल्लियों की आंखों से मुशाबा हो। हालांकि उसे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती थी और उनके तस्वुर के साथ उसके जहन में लातादाद कंवल खिल उठते थे, कंवल जो हसीन और पाकीज़गी की अलामत समझे जाते थे। सूजी अभी उससे जवाब तलब नजरों से घूर रही थी। क्लर्क अपने काम में मशगूल हो गया था। उसके चेहरे पर अब भी मिलाल का गुबार देखा जा सकता था। ठीक 3:30 बजे वो अपनी मेज से उठा था। बाहर जाते वक्त उसने सूसी को अजीब नजरों से देखा था और सूसी सोचने लगी थी कि आखिर ये लोग जान पहचान और दोस्ती के मानी गलत क्यों लेते हैं। वो इसके इस रवैये का मतलब अच्छी तरह समझती थी, लेकिन इसकी दानिस्त में उनका मिलना जुलना इन हदूद में अभी तक दाखिल नहीं हो सका था जहां तुरफैन एक दूसरे पर अपना हक जताते हैं। सूजी इस वक्त ज्यादा ला गई जब उसने रुखसत होते वक्त चपड़ासी की आंखों में भी वही सवाल पढ़ा, जहन्नुम में जाओ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। यह हकीकत है कि वो एल्थरे तक पहुंचने के लिए बेचैन थी। वो देखना चाहती थी कि पिछली रात का दलेर आदमी अब किस हाल में है। वो जानती थी कि अब इसमें बिस्तर से हिलने की भी सकत नहीं रह गई होगी। उसने बैरूनी दरवाज़ा बंद किया और एल्थरे के कमरे की तरफ चल पड़ी। सुबह उसी ख्याल से वहां नहीं गई थी कि मुमकिन है एल्थरे उसे नापसंद करे। वैसे उसने ये ज़रूर सोचा था कि एल्थरे उसकी मदद के बगैर पट्टियां भी नहीं तब्दील कर सकेगा। पिछली रात तो चोट ताज़ा थी, मगर अब उसकी हिम्मत भी साथ रहने से कासिर थी। कमरे के दरवाजे पर रुककर उसने हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से एल्थरे की आवाज़ आई, लेकिन वो अंदर पहुंचकर एक बार फिर मुतय्यर हो गई क्योंकि एल्थरे उसके अंदर दाखिल होने से पहले शायद टहल रहा था। सूजी को देखकर वो मुस्कुराया और सूजी कुछ बुखला सी गई। मैं दरअसल पट्टी तब्दील करना चाहती हूँ और जख्म भी अगर धुल जाए तो बेहतर है। शुक्रिया। एल्थरे एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। बैठ जाओ, मैं जख्म भी धो चुका हूँ और पट्टी भी तब्दील हो गई है। आप सचमुच कमाल करते हैं, सूसी ने कहा। मैंने तुम्हें इस वक्त एक ज़रूरत से रोका है। फरमाइए। मेरा एक ख़त मेरी बीवी तक पहुँचा दो। बीवी? वो हैरत से दोहरा कर रह गई। हाँ, क्यों? एल्थरे मुस्कुराया। इसमें मुतय्यर होने की क्या बात है? ओह जनाब, मैं अभी तक ये समझती थी कि आप कुंवारे होंगे। ये गमनाक कहानी है बीबी। ओह, सूसी होंठ सकोड़ कर इसकी तरफ देखने लगी। वो मुझसे खफा हो गई है, मुझे पसंद नहीं करती। उसे ऐसे मर्द पसंद है जो शाइस्ता हो, शायराना मिजाज हो। उसे ऐसे मर्द पसंद है जो मेरी तरह वहशी ना हो। अगर उनकी टांग में भी रिवॉल्वर की गोली लगे तो ये उस जगह ठंडे हो जाए। हाँ बेबी। एल्थरे की आवाज़ गमनाक थी। मुझे हैरत है जनाब कि मिसेस एल्थरे किस किस्म की औरत है, सूसी ने कहा। न जाने वो औरतें कैसी हैं जिन्हें जनाना और साफ के मर्द पसंद हैं। ऐसी भी होती हैं बेबी। मैं उन्हें औरतें कहने को तैयार ही नहीं। आप मुझे खत दीजिए, मैं पहुंचा दूंगी। शुक्रिया सूसी। एल्थरे बोला। मैं अब झगड़ा ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं उसे आखिरी खत भेज रहा हूँ। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो कानूनी तौर पर अलहदगी ही बेहतर है। ओ नहीं, अगर समझौता हो जाए तो बेहतर है, सूसी ने कहा। नहीं, जो आदमी हमारे दरमियान आ गया है उसे रास्ते से हटाए बगैर ये नामुमकिन है, लेकिन मेरी नज़रों में कानून का एहतराम बहुत ज़्यादा है। मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता। दफातन सूसी मुस्कुराई और बोली। हिकमत अमली जनाब, कत्ल की क्या ज़रूरत है? क्या कोई ऐसी सूरत नहीं कि तशद्दुद के बगैर ही आप दोनों के दरमियान से हट जाए? नहीं, एल्थरे ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। और क्या सूरत हो सकती है? मगर ठहरो, अगर कोई औरत इन दोनों के दरमियान आ जाए तो शायद देखो बेबी, मुझे हैरत होती है सलवाना पर। मैं नहीं समझ सकता कि वो नामाकूल आदमी उसे क्यों पसंद है। अरे वो बिल्कुल अहमक है, उसे किसी बात का भी सलीका नहीं। वो सब पतलून पर सुर्ख कमीज पहनता है, जर्द रंग की टाई लगाता है और नीला फ्लैट हेड। किसी सर्किस का मस्खरा मालूम होता है और ना उसके जिस्म में कुव्वत है और ना खोपड़ी में मगज। सचमुच? सूसी पलके झपकाती हुई बोली। हाँ बेबी, मैं गलत नहीं कह रहा। और वो एक देसी है, यूरोपियन भी नहीं। तब तो शायद मुआफ़ कीजिएगा, मुझे मिसेस एल्थरे सही दिमाग नहीं मालूम होती। मगर सूसी, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्या मैं इस सिलसिले
معاملے میں کچھ کر سکتی ہوں؟ تم کیا کر سکوگی؟ ایلتھرے نے تشویش کن لہجے میں کہا۔ آپ مجھے اس آدمی کا پتہ بتائیے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، میرا خیال ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، ایلتھرے ہاتھ اٹھا کر بولا، اور کچھ سوچنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، ایک تدبیر سمجھ میں آئی ہے، مگر میں اسے برا سمجھتا ہوں کیونکہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکتی ہوں مسٹر ایلتھرے، اور میری شرافت بھی برقرار رہ سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر میری وجہ سے آپ دونوں کی ازواجی زندگی پر مسرت گزر سکے۔ شکریہ بیبی، اب آپ مسز ایلتھرے کو آخری خط لکھنے کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ نہیں بیبی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، میں ایک ماہ کے اندر ہی اندر اسے آپ کے راستے سے ہٹا دوں گی۔ کیسے ہٹا دوں گی؟ آپ اعتماد کیجیے نا مجھ پر، میں نرس بھی رہ چکی ہوں، شاید میں مختلف مردوں کے مختلف بہت کچھ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ انہیں کس طرح شکست دی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھی تو مجھے گہرا صدمہ ہوگا۔ آپ فکر نہ کیجیے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اچھا بیبی، ایلتھرے نے ایک طویل سانس لی اور ایک لحاظہ خاموش رہا، اور پھر بولا، تم اس سے فی الحال دوستی کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا نام اور پتہ دیجئے۔ اس کمبخت کا نام ہی تو مجھے یاد نہیں رہتا، ایلتھرے نے کہا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہر شام ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں ضرور ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا مشکور رہوں گا، مگر ہاں دیکھو، اب تم آفس نہ آنا، اس معاملے کو ختم کرنے کے بعد ہی تم یہاں آنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ارے اگر وہ احمق ہی ہے تو اتنی دوا دوش کہاں کر سکے گا میرے متعلق، اسے کچھ معلوم ہو جائے۔ سلوانہ بہت ذہین ہے بیبی، اگر اسے شبہ بھی ہو گیا کہ تمہارا کوئی تعلق مجھ سے ہے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ سلوانہ نام ہے مسز ایلتھرے کا؟ ہاں، اس کا نام بھی کتنا پیارا ہے۔ کیوں؟ ایلتھرے نے والہانہ انداز میں کہا، پھر اس طرح ہنسنے لگا جیسے اس سے کوئی حماقت سرزد ہوئی ہو۔ اچھی بات ہے، میں یہاں نہیں آؤں گی، مگر میرا کام کون کرے گا؟ کوئی دوسرا آ جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، بس اس سے کسی نہ کسی طرح دوستی کر لو اور ٹھہرو۔ وہ اٹھ کر میز کی طرف گیا، اس کی دراز کھولی، اس میں بڑے سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر سوزی کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ رکھ لو بیبی، تمہارے کام آئیں گے۔ سوزی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اگر وہ سارے 100 کے نوٹ تھے تو وہ گڈی کم از کم 5000 کی ہی ہو سکتی تھی۔ یہ تو بہت بڑی رقم معلوم ہوتی ہے جناب، سوزی نے حیرت سے کہا۔ سلوانہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ساری دولت حاصل کر سکتا، صرف صرف کر سکتا ہوں، تم اسے رکھو، اس کا کوئی حساب تم سے نہیں طلب کیا جائے گا۔ یہ بہت ہے جناب، اسے آپ رکھیے، جب ضرورت ہوگی طلب کر لوں گی۔ نہیں، تم ہی رکھو، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اعتماد کے لیے میں شکر گزار ہوں جناب۔ جولیانا فٹس واٹر نے X2 کے پرائیویٹ نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، جولیا سپیکنگ سر۔ ہاں، کیا بات ہے؟ تنویر کی حالت بہتر ہے۔ دیکھو، ہوشیار رہو، الفانسے اور تھریسیے یہاں سے گئے نہیں، یہی ہے، میرے خیال میں ان کا گروہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن دونوں ابھی تک کٹے ہوئے پتنگوں کی طرح ہچکولے لے رہے ہیں، اور تم یہ جانتی بھی ہو کہ جھنڈ سے بچھڑے ہوئے بھیڑ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں جناب، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھریسیا کو تلاش کرو، آپ نے بتایا تھا کہ وہ پچھلی بار میک اپ میں نہیں تھی۔ ہاں، میرا خیال ہے وہ کبھی میک اپ میں نہیں رہتی۔ جب عمران نے اسے پہچان لیا تھا تم بھی پہچان سکو گی، مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے چہرے کی بناوٹ عجیب ہے اور اس سے دو فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اگر وہ یوں ہی اپنا نچلا ہونٹ تھوڑا سا بھینچ لے تو تم قیامت تک اسے نہیں پہچان سکتی۔ اسے تھوڑی سی تبدیلی کا اثر اس کے سارے چہرے پر پڑے گا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ بچی پھرتی ہے؟ قطعی یہی وجہ ہے۔ پھر اسے تلاش کر لینا آسان کام نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو۔ مجھے تھریسیا سے زیادہ الفانسے کی فکر ہے، اور وہ دوسرا آدمی سیسیرو۔ تو پھر ہم فی الحال خاموش بیٹھیں۔ بالکل، ضرورت سمجھی تو تمہیں مطلع کیا جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس بار دوسرے ذرائع اختیار کروں۔ کیا عمران؟ ہاں، ممکن ہے۔ اچھا، بس دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سوزی دل کی بری نہیں تھی، اس لیے اس کا سماع محض اس لیے تھا کہ ایلتھرے اور سلوانہ کے تعلقات پھر بہتر ہو جائے۔ اس کی دانش میں وہ آدمی گناہگار تھا جو ان دونوں کے درمیان میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ اسے ہر طرح سے سکتی ناجائز سمجھتی تھی۔ اس کے متعلق سوچتی ہوئی ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں پہنچی۔ اس کے وینٹی بیگ میں 1000 روپے کے نوٹ تھے۔ اس سے پہلے وہ شاید 2 یا 3 بار یہاں آئی تھی، کیونکہ یہاں ذی حیثیت آدمیوں کے علاوہ دوسروں کا گزر مشکل ہی تھا، لیکن وہ سوچ کر آئی تھی کہ آج ہی کلب کی مستقل ممبر بھی بن جائے گی۔ وہ مینیجر کے
कमरे में दाखिल हुई लेकिन वो मौजूद नहीं था। सूजी को कुछ देर बैठकर उसका इंतजार करना पड़ा। मैनेजर की आमद पर वो कुछ मायूसी हो गई, क्योंकि मेंबर बनने की शरारत में ये था कि कम से कम वो पुराने मेंबरों से शनासाई जरूर हो। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, सूजी ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं अभी हाल ही में मिलाया यहाँ आई हूँ। देखिए, यहाँ अजनबी भी आते हैं, अक्सर ऐसे भी आते हैं जो आ जाए फिर बरसों के बाद उनकी शक्लें दिखाई देती हैं, मगर वो लोग इन सहूलतों से महरूम रहते हैं जो मुस्तकिल मेंबरों को हासिल हैं, और वो सहूलतें किसी की जमानत के बगैर दी ही नहीं जा सकती। इसलिए ये ज़रूरी है कि मेंबर के फॉर्म पर कम से कम 2 पुराने मेंबरों की सिफारिश हो, यानी वो सिफारिश करने वाले दरअसल जामिन होते हैं। अगर मैं नकद जमानत अदा करूं तो ओह यकीनन जब आपकी मेमोरी खत्म होगी जमानत वापस कर दी जाएगी। रकम बताइए। सिर्फ 500। देखिए, ये दरअसल ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ हैं, वरना यहाँ सभी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। गालिबन आप मेरा मतलब समझ गई होंगी। सूजी उसका जुमला पूरा होने से पहले 100 के 5 नोट निकाल चुकी थी। मैनेजर ने उसका शुक्रिया अदा करके 500 की रसीद दी और मेमोरी का फॉर्म बढ़ाता हुआ बोला, आप यहाँ की जिंदगी को दिलचस्प पाएंगी। मलाया से तशरीफ लाई हैं आप? जी हाँ, मगर देखिए, मैं यहाँ किसी से वाकिफ नहीं हूँ और ये मेरी आदत के खिलाफ है कि बगैर किसी तारुफ के खुद से जान पहचान पैदा करूँ। ओह, आप इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं यहाँ के बेहतरीन मेंबरों से आपका तारुफ कराऊंगा। शुक्रिया, सूजी ने कहा और फॉर्म की खानापुनी करने लगी। फिर अपने दस्तखत किए। मैनेजर ने फॉर्म लेकर एक नज़र डाली और उसे रजिस्टर में रखता हुआ बोला, शुक्रिया, मगर देखिए, मैं अपने गिर्द ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद करती। किसी एक आदमी से तारुफ करा दीजिए जो बहुत दिलचस्प हो, मैं सिर्फ तफरीह चाहती हूँ। ओ मैनेजर होंठ सिकोड़ कर कुछ सोचने लगा, फिर पलकें झपकाता हुआ मुस्कुराया। क्या आप किसी बेवकूफ़ आदमी से मिलना चाहती हैं? सूजी का दिल धड़कने लगा। ये अपनी नौयत का पहला काम था जिसका बेड़ा उसने उठाया था। बेवकूफ़ आदमी का नाम सुनते उसके जिस्म में हल्की सी थरथरी सी पैदा हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझी। एक ऐसा आदमी जिसकी बातों पर आप हंसती रहेंगी। ओह ज़रूर, मगर क्या वो बेवकूफ़ है? ये मैं नहीं जानता, वैसे बेवकूफ़ ही मालूम होता है। ज़रूर मिलाइए इससे, फिर बात को तो दूसरों से जान पहचान होती ही रहेगी। चलिए, मेरा ख्याल है कि वो आ ही क्या होगा। आजकल ना जाने क्यों रोज़ाना आ रहा है। सूजी ने कुछ और पूछना चाहा लेकिन खामोश रही। वो दरअसल ये मालूम करना चाहती थी कि उसके साथ कोई औरत भी होती है या वो तन्हा आता है। वो डाइनिंग हॉल में आए। मैनेजर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, अभी नहीं आया, मगर मेरा ख्याल है कि ज़रूर आएगा। आजकल नागा नहीं करता। आइए इधर बैठिए। वो दोनों बैठ गए और मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पहली बार हर नए मेंबर की दावत ज़रूर करता हूँ। ये रहा मेन्यू। ओ शुक्रिया, मगर मैं तो खाना खा चुकी हूँ। फिर क्या पियेंगे आप? मेरा ख्याल है कि कॉफ़ी बेहतर रहेगी। वे शराब बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके बाद वो मलाया के मुतल्लिक गुफ्तगू करते रहे। मुमकिन है सूसी कभी मलाया में रही हो, वरना वो इतनी सफाई से अपने मुतल्लिक झूठ बोलने की कोशिश ना करती। दफतन मैनेजर ने कहा, वो आ गया। सूसी की नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठी। एक खुशरू नौजवान अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन एल्थरे के बयान के मुताबिक उसके लिबास में किस किस्म की बदवज़ी नजर नहीं आई। वो नीले सूट और बेदाग सफ़ेद कमीज और एक सादा टाई में बड़ा दिलकश लग रहा था। दरवाजे के करीब खड़े हुए वेटर ने उसे हाथ उठाकर सलाम किया। उसने भी हाथ ही उठाकर जवाब दिया। फिर इस गर्मजोशी से मुसाफिया करने लगा जैसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हो, लेकिन फिर बौखलाए हुए अंदाज में दूसरी तरफ मुड़ गया, बिल्कुल इस तरह जैसे गलती का एहसास हो गया हो। वेटर सर घुचाता और कंगियों से दूसरों को देखता हुआ काउंटर की तरफ जा रहा था। देखा आपने? मैनेजर मुस्कुरा कर बोला। जी हाँ, सूसी ने आहिस्ता से कहा और मुस्कुराई। उसकी निगाह बराबर इस नौजवान का ताकुब कर रही थी। फिर उसने एक खाली मेज के करीब बैठे देखा। क्यों, है ना दिलचस्प? मैनेजर ने पूछा। हाँ, मालूम तो हो रहा है कुछ नर्वस किस्म का आदमी है। मैनेजर ने इस ख्याल पर रायज़नी नहीं की। वो दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। सूसी ने देखा कि हाल के दूसरे लोग इस आदमी को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन वो इस अंदाज में कुछ खोया खोया सा बैठा है जैसे अपने गिरदोपेश की खबर ही ना हो। फिर तारुफ करा दिया जाए इसे। जरूर, ये तो सूरत ही से अहमक मालूम होता है। मैनेजर भी खामोशी रहा। वो दोनों उठकर इसकी मेज के करीब आए। वो बुखला कर खड़ा हो गया। आपसे मिलिए, मैनेजर इमरान की तरफ हाथ फैलाकर कहा। आप मिस्टर अली इमरान और आप मिस सूसी। इमरान ने मैनेजर ही से मुसाफिया कर डाला, फिर सॉरी कहकर सूसी की तरफ हाथ बढ़ाया और सूसी इस बुखलाहट पर बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। तशरीफ रखिए, इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। वो बैठ गए। मैनेजर ने उसे बताया कि सूसी अभी हाल में मलाया से आई है। ओहो, मलाया, क्या कहने हैं? इमरान सर हिलाकर बोला। मुझे वहां बर्फ गिरने का मंजर बहुत हसीन मालूम होता है। बर्फ? सूजी ने हैरत से कहा। वो तो खते इस्तिवा से करीब है, वहां बर्फ कब गिरती है? अरे लाहौल, मुझे हिमालय का ख्याल था, मलाया में नहीं गया। ज़रूर जाइए, अगर कभी मौका मिले। वहाँ के मनासिर आप बहुत पसंद करेंगे।
ज़रूर ज़रूर। वो दोनों ही खामोश हो गए। सूजी सोच रही थी कि अब क्या कहे, और इमरान बार बार कंगियों से मैनेजर की तरफ देखने लगता था और वो सोच रहा था कि आज ये नई बात क्यों। इससे पहले कभी मैनेजर ने किसी लड़की से इमरान का तारुफ नहीं कराया था। मैनेजर शायद समझ गया था। उसने जल्दी से कहा, मिस सूजी क्लब के किसी दिलचस्प तरीन मेंबर से तारुफ चाहती थी। ओह हाँ। इमरान भद्देपन से हंसने लगा, फिर बोला, क्या मैं वाकई दिलचस्प हूँ? इतनी जल्दी कैसे अंदाजा हो सकता है? सूजी मुस्कुराई। ये इकदाम तो उन्होंने अपने तजुर्बे की बिना पर किया था। जी हाँ ठीक है, इमरान ने सर हिलाकर कहा। वो फिर होठ पर होठ जमा कर बैठ गया। मैनेजर उन्हें वहीं छोड़कर जा चुका था और सूजी सचमुच बोर हो रही थी। क्या इमरान कुछ ऐसे अंदाज में खामोश बैठा था जैसे उसने अपने किसी अजीज की मौत की खबर सुनी हो? आप तो गैर दिलचस्प साबित हो रहे हैं जनाब, सूजी इठलाई। अरे हाँ, वो मैं दरअसल भूल ही गया। क्या आप भूल गए थे? यही कि हम दोनों यही पहली बार मिले हैं। बात दरअसल ये है कि मिस सूची नहीं सूजी। ओ माफ़ कीजिएगा, मुझे दरअसल भूल जाने का मर्ज है। आप वाकई ही दिलचस्प हैं। वो सूसी मुस्कुराई। शुक्रिया, इमरान ने आहमकाना अंदाज में कहा। आपका मशगला क्या है? आसार कदीमा की खुदाई करना। ओह जी हाँ, अब तक कोई नाजो नाजिर चीज़ें ज़मीन से बरामद कर चुका हूँ। पिछले दिनों अपने बाग की खुदाई कर रहा था, एक 40,000 साल पुराना हुक्का बरामद हुआ, लेकिन अब उसके मुतालिक एक लंबी बहस छिड़ गई। मैं कहता हूँ कि वो हुक्का है, लेकिन दूसरे माहिरीन आसार कदीमा की राय इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि वो हुक्का नहीं बल्कि स्प्रे मशीन है। बड़ा हुक्का और स्प्रे मशीन में क्या इलाका कोई नहीं, मगर मुश्किल ये है कि उसके साथ एक मुर्गियों का डरबा भी निकल आया जो उधार रंगीन है और आधा सादा। माहिरीन का ख्याल है कि इस डब्बे पर स्प्रे मशीन से रंग किया जा रहा था कि ठीक उसी वक्त तूफान नूह आ गया, इसलिए रंगाई पूरी ना हो सकी। कमाल है, भला ये कैसे मालूम हो गया कि वो तूफान नूह के वक्त की चीज़ें हैं? हरगिज़ ना मालूम हो सकता, लेकिन मुसीबत यह है कि डब्बे से 2-4 मछलियों के कांटे निकल आए। मैं क्या बताऊं, पहले मुझे ध्यान नहीं आया था और वो कांटे चुपचाप खिसका देता। मेरी थ्योरी बीचों चरा तस्लीम कर ली जाती। अब मैं उसे हुक्का किस तरह साबित नहीं कर सकता। मेरी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। काश मैं जल्दी कोई दूसरी चीज बरामद करके इस शर्मिंदगी को मिटा सकूं। इमरान ये सब कुछ बड़ी संजीदगी से कह रहा था और सूजी उसे हैरत से देख रही थी। खैर मिस चूसी, देखा जाएगा। इमरान ने अंगड़ाई ली। सूजी प्लीज, आप बार बार मेरा नाम भूल जाते हैं। ओ मुआफ कीजिएगा। इमरान ने अपने कान ऐंठ कर दाहिने गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। करबो जवार के लोग चौंक कर हंसने लगे और इमरान इस तरह चौंका जैसे वो किसी बात पर हंसे हो। वो चारों तरफ देखने लगा, फिर झुककर आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? सूजी की समझ में नहीं आ सका कि वो क्या जवाब दे। वैसे वो बुरी तरह झीम रही थी क्योंकि अब लोग उससे भी घूरने लगे थे। आपने अपने गाल पर थप्पड़ मारा था। सूजी हकलाई। इन गधों के मुंह पर तो नहीं मारा था, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। आखिर ये हंसती क्यों है? इस पर सूजी को हंसी आ गई। अच्छा, आप भी हंस रही हैं। खैर, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जब लोग तुम पर हंसने लगे तो तुम समझ लो कि तुम इन सबको नीचा दिखा सकते हो। सूजी इस दौरान में ये भी भूल गई थी कि इस आदमी से मिलने का मकसद क्या है। कन्फ्यूशियस को पढ़ा है आपने? वो बोली। क्या कन्फ्यूशियस कोई किताब है? इमरान ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दे सकता। ओ, आप तो खफा हो गए। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था आपका? कुछ नहीं, आप तो पीछे पड़ गए। ओह, तो आप मुझे पागल कुत्ता भी समझती हैं क्यों? अरे कमाल करते हैं आप। क्या कमाल करता हूँ? कमाल करती हैं आप। मुझे पागल, बददिमाग, बेवकूफ़ और न जाने क्या क्या समझ लिया आपने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मैनेजर का बच्चा मुझे परेशान करना चाहता है। मैं इससे समझ लूँगा। इमरान अपनी जगह से उठा और सूजी के एहतजाज की परवाह किए बगैर डाइनिंग हॉल से चला गया। सूजी खामोश बैठी रही और अब उससे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो सोचने लगी, ये तो 100% क्रैक मालूम होता है। फिर शायद एल्थरे की बीवी भी पागल ही है जो एल्थरे जैसे सहीन, ताकतवर और गैर मामूली कुव्वतें बर्दाश्त रखने वाले आदमी को छोड़कर उसके पीछे भाग रही है। कुछ देर बाद वो उठी और क्लब से बाहर निकलकर एक टेलीफोन बूथ में आई और एल्थरे के नंबर डायल किए और माउथ पीस में बोली, मिस्टर एल्थरे प्लीज, सूजी स्पीकिंग। हेलो बेबी, क्या बात है? इसका नाम इमरान ही है ना? हाँ ठीक, यही नाम है बेबी। मैं इसे उस वक्त मिली हूँ, वो तो पागल है, 100% पागल। हाँ मुझे भी मालूम हुआ था। फिर माफ़ कीजिएगा, शायद मिसेस एल्थरे भी अपना सहमी तवाज़ुन खो बैठी हैं। हो सकता है, मगर मैं उससे खोना नहीं चाहता बेबी। ओह आप मुतमईन रहिए, मैं उससे समझ लूँगी। बस तुम्हें इतना ही करना है कि उसे मगर नहीं, अभी तुम उससे मिलती रहो। बहुत बेहतर। सूजी ने रिसीवर रख दिया और बोझ से बाहर निकल आई।
تیسری شام میں جب سوسی ٹکرائی تو عمران اس کے متعلق سنجیدگی سے غور کرنا پڑا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید عمران پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی، کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے برابر حماقت کی بجائے چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ حماقت و تفریح کا سامان پیدا کرتی ہے، مگر چڑچڑاہٹ برداشت کرنا شاید کسی کے بس کا روگ نہ ہوتا۔ پھر وہ کسی ٹائپ کی لڑکی تھی کہ عمران کی چڑچڑاہٹوں سے دو چار ہونے کے باوجود بھی اس کا پیچھا چھوڑتی نظر نہیں آتی تھی۔ عمران نے سب سے پہلے مینیجر سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا سکا کہ وہ ایک نئی ممبر تھی اور اس نے کلب کے کسی دلچسپ ترین ممبر سے تعارف حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ عمران نے اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہ کی۔ بہرحال وہ لڑکی اس وقت بھی اس کے سر پر مسلط تھی اور عمران سوچ رہا تھا کہ اس طرح مل بیٹھنے کی عرض و عافیت کیا ہو سکتی ہے۔ آپ آج بہت خاموش ہیں، لڑکی نے چھیڑا۔ پتہ نہیں، مجھے تو محسوس نہیں ہوا کہ میں خاموش ہوں۔ عمران کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ ملایا کب واپس جائیں گی؟ کیوں؟ بس یوں ہی میرا خیال ہے کہ اب آپ کو واپس چلا جانا چاہیے۔ اس خیال کی وجہ میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھ سے وجہ نہ پوچھا کیجیے۔ وجہ جب میری ہی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو کیا بتاؤں؟ خیر چھوڑیے، آج میں آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ گھر اپنا ہو یا دوسروں کا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر کیا آپ کی راتیں آسمان کے نیچے گزرتی ہیں؟ نہیں، آسمان پر گزرتی ہیں۔ میرا خیال ہے رات کو سرے سے وجود ہی نہیں۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ ضرور کہا ہوگا، لڑکی جلدی سے بولی۔ اٹھیے، چلیے میرے ساتھ۔ آپ کے گھر پر اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں تنہا رہتی ہوں۔ ارے باپ رے، عمران نے اردو میں کہا اور لڑکی بولی، میں سمجھی نہیں۔ آج نہیں کل، عمران نے کہا۔ آج کیوں نہیں؟ سوسی نے کہا۔ آج میری بکری بچہ دینے والی ہے۔ اوہ، کیا وہ گندا شوق بھی رکھتے ہیں آپ؟ یہ گندا شوق ہے؟ عمران نے چلا کر پوچھا۔ یقیناً، لڑکی مسکرائی۔ یس، اب براہ کرم مجھے زیادہ غصہ نہ دلائیے، آپ عجیب ہیں۔ آپ خود عجیب ہیں، بلکہ عجیب ترین۔ ٹھیک اسی وقت جولیانا فٹس واٹر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور سیدھی عمران کی طرف چلی آئی، لیکن میز کے قریب پہنچ کر وہ کھٹکی، کیونکہ عمران کے ساتھ کسی تفریح گاہ میں کسی لڑکی کا ہونا اس کے لیے بالکل نئی بات تھی، اور پھر لڑکی بھی سفید فام۔ اوہو، کیا میں مخل ہو رہی ہوں مسٹر عمران؟ اس نے عمران کو مخاطب کیا۔ نہیں تو ویسے، یہ عمران نے سوسی کی طرف دیکھ کر کہا، میرے دماغ میں خلل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سوسی گڑبڑا گئی۔ اس نے احتجاج کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھی کہ جولیا بول پڑی، وہ تو ظاہر ہی ہے، اسے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال میں تمہاری اجازت کے بغیر یہاں بیٹھ رہی ہوں۔ آپ کی تعریف، جولیا نے سوسی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ، مجھے سوسی کہتے ہیں، وہ جلدی سے بول پڑی۔ ابھی حال ہی میں ملایا سے آئی ہوں اور 3 دن ہوئے آپ کے کلب کی ممبر بنی تھی۔ مسٹر عمران کلب کے دلچسپ ترین آدمی ہے۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی اور کھنکھنیوں سے عمران کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں جولیانا فٹس واٹر ہوں۔ مسٹر عمران واقعی بہت دلچسپ آدمی ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب 2 عورتیں بیک وقت تمہیں دلچسپ سمجھنے لگیں تو کسی بوڑھی عورت کو تلاش کرو جوان کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ سوسی ہنسنے لگی، پھر جولیا بولی، کیا یہ کنفیوشس کے اسپیشلسٹ ہیں؟ یہ کس چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں؟ جولیا نے سوال کیا۔ سوزی پھر ہنسنے لگی، لیکن عمران قطعی بے تعلقانہ انداز میں بیٹھا رہا۔ جولیانا اسے چھڑچھاڑ کر بولنے پر اکساتی رہی۔ سوزی نے اسے مسز ایلتھرے سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ عمران کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، خود وہی اس کے پیچھے لگی ہے۔ ان 3 دنوں میں سوزی نے یہ بھی محسوس کیا کہ کریک ہونے کے باوجود وہ جنس مقابل کے لیے خود میں کافی کشش رکھتا ہے۔ سوزی اب اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے وہ کیوں ایلتھرے کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ عمران شاید مسز ایلتھرے کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، وہ خود ہی اس کے پیچھے دم ہلاتی پھرتی ہے۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، وہ اٹھتی ہوئی بولیے۔ بیٹھیے نا، جولیا نے کہا، اگر آپ میری وجہ سے اٹھ رہی ہیں تو۔ ارے نہیں، قطعی نہیں، سوسی مسکرائی، مجھے دراصل 8 بجے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ ضرور، عمران نے مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں سوسی کو عمران کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا، لیکن وہ زبردستی مسکراتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے ایلتھرے کو فون کیا۔ یس بیبی، دوسری طرف سے آواز آئی، میں اس وقت ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر آ رہی ہوں۔ اوہ، کیا؟ جی ہاں، آج مسز ایلتھرے سے بھی ملاقات ہوئی، وہ واقعی بہت حسین ہے۔ ان کا نام جولیانا ہی ہے نا؟ کیا؟ اوہو، ہاں جولیانا، دوسری طرف سے تھوڑے وقفے کے ساتھ کہا گیا۔ ہاں تو تم نے اسے دیکھ لیا بیبی؟ ہاں دیکھ لیا، مگر مسٹر ایلتھرے، وہ عمران اس سلسلے میں بالکل بے قصور معلوم ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ان سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن وہ شاید خود پر بری طرح اس پر مر مٹی ہے۔ خیر، یہ غلطی ہے تمہاری، وہ دوسرے قسم کے مردوں میں سے ہے۔ یہ لوگ خواہ خواہ عورتوں سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے کتے ہوتے ہیں۔ ان کی بے رحمی تو دراصل عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ممکن ہے آپ درست کہہ رہے ہوں، ہاں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ سارا قصور اس کا ہے۔ یہ بتاؤ، کیا وہ تمہارے ساتھ آنے پر آمادہ ہے؟ میں اسے آمادہ کر لوں گی، شاید کل شام کو وہ میرے ساتھ باہر نکل سکے۔ اچھی بات ہے، کل 10 بجے تک تمہیں مقام کے متعلق اطلاع دے دی جائے گی، مگر آپ
आप करेंगे क्या? बस तुम देखना मेरी हिकमत अमली। वैसे तुम मुतमईन रहो, कोई गैर कानूनी हरकत हरगिज़ ना होने पाएगी। मुझे एतमीनान है मिस्टर एल्थरे, आप बहुत ऊंचे आदमी हैं। शुक्रिया बेबी, मगर अफसोस काश मेरी बीवी ने कभी मुझे इस नुक्ता नज़र से देखा होता। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा बेबी, और कुछ नहीं? जी नहीं। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ आई। आज सर्दी कम थी और पिछली रात का शिफाफ चांद सफ़ेद बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों से बार बार उलझ रहा था। क्लॉक ने 12 बजाए और वजारत खारजा का असिस्टेंट सेक्रेटरी कर्नल नादिर टहलते टहलते रुक गया। मगरिबी सिम्मत की खिड़की का एक पट खुला हुआ था, जिससे दूर तक फैला हुआ मैदान दिखाई देता था। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और दूसरा पट भी खोलता हुआ सिलाखों पर झुक गया। हद नज़र तक चांदनी खेत कर रही थी। फिर उसने बड़ी बेचैनी से क्लॉक की तरफ देखा। 12:02 हुए थे। अब उसने इस तरह कलाई की घड़ी पर नजर डाली जैसे दीवार से लगे हुए क्लॉक ने उसे धोखा दिया हो। बाहर हल्की सी सड़सड़ाहट हुई और चौंक पड़ा। कुछ दूर फिर खुर्दो फूलों की झाड़ियों का सिलसिला था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें घूरने लगा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। इसके अंदाज में बड़ी बेचैनी थी। झाड़ियों के करीब पहुंचकर उसने आहिस्ता से कहा, सिलवाना। उसे अपनी सरगोशी दूर तक फैलती महसूस हुई तो चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि उससे कुछ जवाब नहीं मिला था। थोड़ी दूर तक झाड़ियां मुतहरिक नजर आई। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सिलवाना, उसने फिर आहिस्ता से पुकारा और चारों तरफ देखने लगा। इस पर वो झाड़ियों में घुसता चला गया, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन में फंदा सा पड़ गया हो। एक झटके के साथ रुककर उसने अपनी गर्दन टटोलनी चाही, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक मजबूत हाथ उसके मुंह पर पड़ा, साथ ही उसके हाथ में किसी की गिरफ्त में आ गए। उसने तड़प कर इस जाल से निकलना चाहा, मगर मुमकिन ना हुआ। मुंह पर हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसका दम घुटने लगा था। ऐसी सूरत में हलक से आवाज क्या निकलती? वो जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन बेहिस्सो हरकत। शायद बैक वक्त कई आदमियों ने उसे दबा रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कानों में गूंजने वाली झाएं झाएं गहरी होती गई। एक बार आंखों के सामने कूंदा सा लपका और फिर गहरी तारीकी छा गई। कानों की झाएं झाएं सहन के अंधेरों में मदगम हो गई। Like, comment, share, press the bell icon.